Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khususan ila hadrati Imam Hariri wa khususan ila hadrati Imam Jauzi wa khususan ila hadrati Syekh Nawawi wa khususan ila hadrati Ya Abdurrahim wa khususan ila hadrati Ya Muhammad wa khususan ila hadrati Ya Mashkur wa khususan ila hadrati Ya Ibn Hamzah wa khususan ila hadrati Ya Abu Hasan wa khususan ila hadrati Mbali Masud Pakruwajo wa khususan ila hadrati Kusati wa khususan ila hadrati ulama'ana wa awliya'ana fil ishari wa nahdlatil ulama wa nakhusu khususan jami' hadrati masyayikhana wa ma'alimina wa asatidhana man ajazana min rabbi ruhana khususan ila hadrati sayyidi wa ila jami' hadrati amba'ana wa umahatina wa jaddatina wa ajdatina wa kubara'ana anna Allah yataghashahu ma yu'li darajatan fil jannah wa yanfa'una wa auladana wa banatana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina wa ashabana wa jiranana ajma'in bi ulumihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ala man nawayna wa ala man nawaw bihi salafus salih bi hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'ullah lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna bihal istiqamah tatsba'uhal karamah wa tukhsharuna fi ibadika salihin bis sa'adati wal karamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahumma atinil hikmata waj'alni min ahliha. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dini wa daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken ngaos kitab Fathus Somad Al-Alim ala Maulidi Syekh Ahmad bin Al-Qasim seratanipun Syekh Nawawi saniki dumugi tenggene syair pertama. Mukaddimah sampun rampung, saniki mlebet tenggene syair pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala moko dawuh Imam Hariri utawi Imam Jauzi, Assalamu alayka zainal anbiya'i, assalamu alayka atqal atqiyai, assalamu alayka asfal asfiyai, assalamu alayka azkal azkiyai, assalamu alayka min rabbis samai, assalamu alayka daimam bilang qidai, assalamu alayka Ahmad ya habibi, assalamu alayka Taha ya tabibi. Para mustami'in, niki di bagian akhir mukaddimah kala wingi niki dipun jelasaken bahwa Imam Hariri utawi Imam Jauzi niku memulai kitab Maulid niki Syaraful Anam niki dengan menggubah bait-bait ingkang napa namine pembacaannya menggunakan bahar wafir. Bahar wafir niku nek cara artine ngoten wafir niku melimpah, luwian, melimpah berlebih wafir niku. Bahar wafir niku dibagi kalih, wonten bahar wafir shahih, wonten bahar wafir majzuk.
Lah tengene Fathus Somad ini dijelaskan bahwa pembacaan Assalamualaikum Zainal Anbiya'i dan seterusnya niku menggunakan kaidah bahar wafir dengan menggunakan wazan mufa'alatun ingkang diulang sebanyak 6 kali. Diulang sebanyak 6 kali. Berarti tegese niku bahar wafir sahih niku. Nanging pada pembacaan penggalan kedua ataupun ketiga niku terkadang dibaca dengan berbentuk maksub atau maktuf ingkang menggunakan khazam. Nah niki coba di baleni maneh nggih. Niki kula sesi awal syair pertama niki Assalamualaikum niki mboten napa maosaken penjelasan tentang isi dari redaksi, namun napa menjadi pengantar dari syair pertama niki terkait napa niki bahar ingkang dimaksud inggih menika bahar wafir. Bahar wafir niku wazane sesuai kali Fathus Somad niki menggunakan wazan mufa'alatun ingkang diulang sebanyak 6 kali. Napa niku? Napa namine bahar wafir ingkang sahih niku apa nggih? Napa niku bahare? Mufa'alatun 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 mufa'alatun. Apa namanya? Bukhuru syi'ri wafiruha jamilu. Bukhuru syi'ri wafiruha jamilu. Mungkin gak salah niku lagune nggih. Bukhuru syi'ri wafiruha jamilu. Bukhuru syi'ri wafiruha jamilu. Bukhuru syi'ri wafiruha jamilu. Wazane napa niku? Mufa'alatun 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 niku wazan kali bahari nek mboten salah ngoten suarane pas-pasan. Cobi dipraktekaken tengene bacaan nggih. Apa assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum atqal atqiya'i. Assalamualaikum asfal asfiya'i. Assalamualaikum azkal azkiya'i. Bar wafir sahih. Apa ilahilas nggih? Ilahilas saged nggih. Cobi nggih. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli
taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Apa? Wa umrina qisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifa ihtimali dzunubi mithlu adadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Niku bahar wafir sahih lah kira-kira ngoten. Ketika diterapno tenggene bacaan assalamualaikum zainal anbiya dan seterusnya. Menawi ndamel bahar wafir majzuk nggih cobi nggih. Niku majzuk niku berarti diketok setunggal. Fa mufa'alatun 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 mufa'alatun. Ngoten. Diketok akhirnya. Niki wonten huruf ingkang boten diwaca tapi dijazm nggih. Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya, assalamu alaik aswal asfiya, assalamu alaik azkal azkiya. Kita ngoten niku nek ndamel bahar wafir majzuk ngoten. Nah, lalu pertanyaannya ngeten nyun sewu, pertanyaannya lho terus nek tengene izhari niku biasanya maose kok ngoten. Maose kan biasanya kan assalamu alaika zainal anbiya'i, assalamu alaik ngoten. Terus pun tengah-tengah biasanya nek bentuk satu khomat nggih baris ketiga atau kedua sudah bisa menggunakan khazam. Biasanya kan kembangannya kan alaika asfal asfiyai, assalamu alaikum ngoten. Paling biasanya kan ngoten. Jadi diketok mulai alaika. Apakah bacaan semacam itu merupakan cocok nih kali nyun sewu kali seratanipun Syekh Nawawi bahwa itu merupakan bacaan bahar wafir? Insya Allah cocok. Jadi engkang diamalkan tengene izhari ketika maos assalamualaikum niku dengan cengkok ngoten niku goyah ngoten niku kita nginten kurang lebih nih assalamu alaika zainal anbiya'i, assalamu alaik sampai sing kados model alaika ya husnan tafarrot misalnya ngoten misalnya niku adalah bahar wafir. Kayak ngopo kok bisa diklaim atau dikatakan bahwa ini merupakan bahar wafir? Keranten bahar wafir niku rumuse kan dorepnya ketukannya niku KB 555 jeda 555 555 5 ketukan 5 ketukan 5 ketukan 5 ketukan 3 kali jeda 5 ketukan 5 ketukan 5 ketukan 3 kali. Nah, formasi huruf dalam baitnya dalam syairnya niku hurufnya wonten 777 777 3 kali jeda 777 3 kali. Lah para mustamiin menawi awak dhewe nelisik nggih cobing kenjangan-angan piyambak ngian ketika maos assalamualaikum dengan gaya lagu izhari ngeten iki niku pasti nanti niku ketika diketukane niku ketika ketukan assalamualaikum niku 6 niku nanti mangke akan sampai pada satu syair yang niku ketukannya gangsal. Jadi bahkan sampai ketika fase kedua ketika pun mulai wonten pukulan terbang nggih alal muqaddam dan sebagainya niku nanti akan sampai pada satu kalimat kalam engkang ketukan niku 5 ketukan. Lah rumuse niku
setiap syair yang dibaca dengan lagu itu kalau kemudian ada kurang dari 5 ketukan atau lebih dari 5 ketukan, tapi di syair berikutnya niku wonten satu mawon, setunggal mawon sing niku menggunakan 5 ketukan ala wazan mufa'alatun, maka itu kelebet barwafir. Nah niku rumuse ngoten rumuse. Rumuse nek wonten setunggal mawon ingkang terutama nek kapan iki Abi Bakarin, ini kulak gangsal niku. Abi Bakarin, ini kulak gangsal. Hurufnya kabeh jirolu patmo 6. Alif ba ya ba kafro 6. Tapi jumlah ketukane niku 5. Abi Bakarin, niku. Niku termasuk barwafir. Maka cocok berarti amalia izhari niku dengan lagu syair pertama assalamualaikum niku menggunakan bahar wafir sesuai kalian dawe napa namine Syekh Nawawi dengan kitab Fathus Somad. Kurang langkung ngoten mungkin kali diangen-angen piyambak menawi kula lepat nyuwun dipun emutaken dipun tasrih kalian para yai. Mugi-mugi wonten gunan manfaate. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.